Uh, Assalamualaikum and a very good afternoon everyone. Okay, so don't forget to key in attendance. Okay, jangan lupa nak key in attendance. Okay, so for today's session, we're going to discuss the Iupac Nomenclature and also the physical properties for an alkene. Hari itu kita dah belajar dah Iupac Nomenclature and also properties of an alkene. So hari ni kita akan belajar untuk alkene pula. Tapi dia senang je sebenarnya. Once awak dah faham the concept of naming kalau alkene, awak dah boleh dah buat untuk semua organic compound. Sebab the basic dia datang daripada alkene. Dia cuma ada few differences saja. Itu sahaja. Okay. So the learning outcome for today is to draw the structures and also the name of the alkene according to the Iupac nomenclature for both straight and also branch alkene, and then to explain the boiling point for of the isomeric alkene. Okay, so we're going to start with the naming. Macam saya cakap tadi, naming alkene and the naming for alkene dia tak ada beza pun. Sama je dia punya konsep dia punya rules pun is almost the same. Okay, so sebelum itu kita tengok dulu the structure of alkene itu. Okay, alkene ini is any hydrocarbon that contain at least one carbon-carbon double bond. Itu kita panggil sebagai alkene. And the general formula for a basic alkene is CnH2n. So another example of alkene is ethylene. So ethylene is one of the component yang dalam important component untuk kita ripenkan fruits. Macam banana, mango semua tu, kalau kita nak ripenkan itu punya fruit, kita akan gunakan ethylene lah. So another is beta carotene. Okay, dan alkene ni juga kita boleh banyak nampak dia kalau kita punya for those yang ada guna sunblock kan. So sunblock tu the main component is sunblock itu adalah kita panggil dia sebagai conjugated alkene. Maknanya kita ada alternating double bond, single bond. So one of the properties of the alternating double bond, single bond ni ataupun conjugated system adalah they are able to absorb light. So lagi banyak conjugated double bond, single bond yang ada, lagi banyak the amount of light yang dia boleh absorb dan dia boleh reflect. Sebab itulah one of the main component dalam sunblock itu adalah kita ada komponen yang ada conjugated system. Tapi dia depend lah, dia akan absorb ataupun reflect light at certain wavelength sahaja. Okay. So, now we already learn about the alkene. So, alkene ini kalau kita comparekan dengan structure of alkene, so alkene itu semua single bond. Dan semua single bond, dan kita tahu carbon single bond carbon is a stronger bond compared to carbon double bond carbon. So sekarang ni carbon double dalam alkene dia mesti ada at least one carbon double bond. Since there is the presence of the carbon double bond dalam yang dan the weaker bond compared to carbon single bond, menyebabkan alkene ini dia boleh undergo lagi banyak chemical reaction compared to alkene. So kalau kita recall balik for an alkene, it can only undergo two different type of reaction. It can undergo either combustion ataupun halogenation in the presence of sunlight. So tapi kalau alkene, since the C double bond C tu is weaker, so dia ada lagi banyak possibility yang reaction yang kita boleh buat. So kalau nanti kita akan belajar next week, kita akan tengok the chemical properties of an alkene. Okay, so let's start with the naming dulu. Naming ni saya akan go through very quickly. Sebab apa? Sebab kalau awak dah faham naming alkene, awak dah boleh buat naming alkene. Okay, so sama juga macam alkene, the first step that you need to do is you need to find the longest carbon chain. Okay, tapi since alkene ini kita dah start ada functional group, the longest carbon chain itu must consist carbon-carbon double bond. Awak kena cari longest continuous chain yang ada carbon double bond. Okay, kalau alkane the suffix itu ataupun the ending of the name itu kita gunakan the in. Kalau dia adalah alkene, the suffix itu adalah in. So let's say kalau saya ada CH2 double bond CH2. So the prefix, remember that prefix itu refer kepada number of carbon. Okay, now we have two carbon. So two carbon, so the prefix is going to be F. Okay, now and kita ada satu carbon double bond carbon, dan kita tambah suffix dia adalah in. So nama dia akan jadi ethene. So kita ada ethene, propane, butane, pentane and so on. Dia sama je. The first step is you need to find the longest continuous chain.
Tapi the longest continuous chain itu mesti consist of carbon double bond carbon. Okay, if the longest continuous chain itu consists of more than 3 carbon, so starting from 4 carbon and above, then we need to specify the location of the double bond. Sebab apa? Sebab kalau alkene itu dah ada 4 carbon and above, there are possibility untuk ada positional isomer. Maknanya the position of double bond itu boleh berubah from one carbon to another. Since dia ada possibility untuk position isomer, so we need to specify the number ataupun the location of the carbon double bond carbon. So contohnya kalau awak buat butane saja kan, butane, so kalau saya draw structure of butane, so butane is 4 carbon. So the double bond itu can be in between carbon number 1 or carbon number 2, ataupun double bond itu boleh between carbon number 2 or carbon number 3. So dah ada position isomer. Sebab tu kita dah kena start specifykan location of the double bond. Okay, so macam ni So kita mula-mula kita kena cari dulu. Yang ini dia tak ada branch kan. So senang je kita nak cari kita punya longest continuous chain. So when you find the longest continuous chain itu, when you want to start numbering, awak kena start numbering from the end yang will give double bond itu nombor yang paling rendah. Awak kena start daripada direction yang bagi si double bond C itu nombor yang paling rendah. So for example for this alkene, kalau saya start kira daripada belah kiri, so ni 1, 2, 3, 4. So the double bond will locate between carbon number 2 and carbon number 3. So kalau saya start kira dari sini, 1, 2, 3, 4. So double bond itu masih in between carbon number 2 and carbon number 3. So for this particular compound, from any direction pun, the double bond itu mesti akan dapat nombor yang paling lowest lah. Okay. So, kita kena specifykan location. So, kita tengok the location of double bond is between carbon number 2 and carbon number 3. So, location itu kita ambil nombor yang pertama tu. Nombor yang pertama tu. So, since total dia kita ada 4 carbon, dia awak boleh tulis dia sebagai 2 butane. So, 2 butane refer kepada double bond itu at carbon number 2. Ataupun awak boleh tulis dia, awak tulis prefix dulu. Awak tulis and then awak tulis location double bond. Ataupun awak boleh tulis dia sebagai butane. So, mana-mana pun. Sebab yang atas ini, adalah the older system untuk naming. Yang bawah ni yang paling latest lah. Tapi mana-mana awak nak tulis pun, dia betul juga. Awak nak tulis yang atas, kalau waras yang atas tu senang, awak tulis yang atas. Kalau waras yang bawah tu senang, awak tulis yang bawah. Okay. So kita tengok yang this molecule. So this molecule we have 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So 5 carbon, so the prefix is going to be 10. Okay, so kita kena ingat, dah cari longest chain, kita kena make sure C double bond C tu have the lowest possible number. So kalau nak cari the lowest possible number, dia mesti kita start kira dari sini. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. So now, the double bond itu is located between carbon number 1 and carbon number 2. So kita akan ambil nombor yang pertama lah, carbon number 1. So awak boleh tulis nama dia sebagai 1 pentene, or awak boleh tulis sebagai pen 1 in. Okay, awak boleh tulis sebagai pen 1 in. So mana-mana pun boleh. Okay, so let's try yang this structure pula. So macam biasa, first you need to find the longest continuous chain. So 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So kalau saya start kira number 1 dari sini, so double bond itu akan dapat number 3 and number 4. Okay, tapi kalau saya start kira dari belah sini, double bond tu akan dapat nombor 2 dengan nombor 3. So kita kena make sure double bond tu akan start from the lowest possible number. So kita akan start numbering from this direction lah. From this direction. So kita akan start number 1 dari sini. So this one is number 1, 2, 3, 4, 5. Now if you look at the structure, so the C double bond C itu is located between carbon number 2 and carbon number 3. So kita ambil the first number ni. So dia akan jadi either 2 pentene ataupun pen 2 in.
pentane ataupun pentoin. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Any question? Tak ada, sir. Tak ada, eh? No question. Alright. Okay. So now, if the double bond itu, so manakala kes di mana awak kira daripada from both direction awak dapat double bond tu dapat nombor yang sama. Okay, kita akan start kira from the end yang ada yang nearest to the first branch. So saya sebagai contoh, kalau saya kira dari sini, double bond itu is located between carbon number 3 and carbon number 4. Kalau saya start kira number 1 from the left. Kalau saya start kira numbering from the right, double bond itu still located between carbon number 3 and carbon number 4. So kalau case yang macam ni, kalau awak kira from both direction, the position of double bond itu masih sama. So kita akan tengok first branch pula. Kita pilih first branch yang paling lowest possible number. So if you numbering from the right, so the first branch which is Cl is located at carbon number 4. So kalau kita numbering from the left, the first branch which is chlorine will located at carbon number 3. So kita akan pilih yang substituent yang paling rendah numbering dia. So yang inilah, bukan yang ini. So the name is going to be 3-chloro, 3-hexene. Ataupun awak boleh buat sebagai 3-chloro hex 3 in. Pun betul juga. Itu kalau awak kira daripada one direction, awak dapat nombor yang sama. If more than one carbon double bond carbon present, kita kena specifykan location for each of the double bond. So kalau awak ada 2 carbon double bond carbon, then kan kalau ada satu C double bond C, dia punya suffix dia adalah in. Kalau awak ada 2, dia akan jadi di-in. Di itu refer to dia ada 2. So kalau ada 3, dia akan jadi tri-in. And we need to specify the location for each double bond. So for example, yang ini, for macam biasa cari longest continuous chain. 1, 2, 3, 4. From any direction pun, kalau untuk case yang ini, double bond tu akan dapat nombor yang sama. So kalau saya kira 1, 2, 3, 4. So the double bond, numbering dia at carbon number 1 and carbon number 3. So awak boleh buat dia sebagai 1, 3. Awak tak boleh buat dia macam ni tau. Boot die-in je. Kalau awak buat boot die-in, sekarang ni awak ada consonant yang berada di sebelah consonant. So tak boleh. So, apa yang awak boleh buat adalah awak tambah satu vowel. So, akan jadi 1, 3, buta, die-in. Baru betul. Ataupun, awak boleh buat dia sebagai boot 1, 3, die-in. Macam ni okey. Kalau macam ni okey. So kalau awak nak tulis yang sistem macam ni, awak kena tambah awak tambah vowel A. Dia jadi buta die-in. Kalau 6 hexa. Kalau 5 penta. Macam tu. So yang the second structure tu, so macam biasa, find the longest continuous chain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you look at the structure, from any direction itu, the double bond itu awak akan dapat number yang sama. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the double bond itu, kita akan carbon number 2, carbon number 4. So dia akan jadi 2, 4. Sorry. Between saya tersilap. So 2, 4 hexa die-in. This one yang untuk yang ni. Kalau tri-in pun sama. Dia akan jadi hexa tri-in. Dia macam tu. So now, kalau untuk cycloalkene, dia akan jadi berbeza sikit. Kalau untuk cycloalkene, the double bond itu mesti nombor 1 and 2. The C double bond C tu must always carbon number 1 and carbon number 2. And kalau ada branch, kita kena numberingkan supaya branch itu ada nombor yang lagi rendah. Macam saya cakap tadi, double bond itu mesti carbon number 1 and carbon number 2. And kita kena make sure, kita kira 1 and 2 itu,
yang kepada direction yang akan bagi substituent tu nombor yang rendah. Okay, so contohnya, kalau saya buat 1, 2 macam ni, substituent itu located at carbon number 3. Okay. So, tapi kalau saya buat 1, 2 macam ni, okay, substituent ini akan jadi carbon number 3, 4, 5, carbon number 6. So, maknanya kita akan pilih yang warna merah lah. Okay, awak tak boleh kira macam ni. Kalau awak buat 1, 2 macam ni, untuk cyclic alkene, tak boleh. Sebab apa? Sebab syarat dia, for a cyclic alkene, the double bond itu must always carbon number 1 and carbon number 2. Kalau macam ni tak boleh. So, kita akan kira 1, 2, 3. So, kalau dia adalah cyclic alkene, dia ada satu je double bond, tak perlu specifykan location dia. Sebab apa? Sebab dia akan always jadi carbon number 1 and carbon number 2. So, for this one, dia akan jadi 3 chloro cyclohexene. Dia akan jadi 3 chloro cyclohexene. Okay, yang ini pula. Okay, yang ini. So, cuba. Apa nama dia? Asal apa? Ingat, double bond tu mesti carbon number 1, carbon number 2. So, awak boleh tulis dalam chat. Ataupun awak nak cakap pun tak apa. Yang ini, try namakan dia apa. Apa nama substituent tu? Isopropyl. Yes, correct. Isopropyl. Ya, betul. Isopropyl Sebab apa? Sebab ini CH kan? CH3, CH3. Okay. So, namakan dia. Nama apa nama compound ni? Kalau siapa yang malu nak bercakap tu boleh tulis dalam chat. So, saya try, sir. Boleh. Try. 3, 4. Berapa? Isopropyl. 3, 4. Okay, 3, 4. Isopropyl. 3, 4. Kena letak die ke, sir? Ya, kena letak die sebab ada 2 kan? 3, 4. Die isopropyl. Okay, propyl. Parent dia? Cyclopentene. Yes, betul. Bagus. Cyclopentene. Ini nama dia. 3, 4 diisopropyl cyclopentene. Okay. Macam 2, 3. Okay, tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Sebab awak kena ingat for a cyclic alkene, the double bond itu must always carbon number 1 and carbon number 2. That's why cannot 2, 3 isopropyl. Okay. So, kalau cyclic alkene double bond must always carbon number 1 and carbon number 2. Alright. So, okay. So, macam tu dia punya ni. Okay, now kita try. Kalau yang bentuk macam ni pula. Okay. So, kalau awak nampak kalau awak nampak saya lukis karbon itu dalam macam bentuk sp2 kan. So, ini isomer apa? Hari tu kita belajar isomer kan. Ini isomer apa? Trans isomer. Yes, correct. This is trans isomer. So, kalau alkene itu dah ada cis trans isomer, awak kena include kan the term trans atau cis tu. Yes, betul. Shan dengan Syarafana, dia nama dia trans isomer. Okay, kenapa trans? Sebab same group, different opposite side. Okay, now, so macam biasa kita cari longest continuous chain. So, kalau awak nampak
the C6H5 ini, okay, C6H5 ini sebenarnya adalah, okay, C6H5 ini sebenarnya adalah benzene ring yang jadi substituent. Dia jadi substituent. So kalau benzene ring ni dia jadi substituent, nama dia akan jadi phenyl. Nama dia akan jadi phenyl. Okay, now berapa parent dia, berapa carbon? Yes, correct, you think. The parent dia adalah 2 carbon. So now parent dia 2 carbon. So now at carbon number 1 and carbon number 2 we have phenyl kan. So dia akan jadi, kalau dia cis atau trans, the term cis atau trans tu kita kena letak kat depan sekali. So yang ni trans kan, so dia akan jadi trans 1, 2 diphenyl. Sebab ada 2 phenyl kan, diphenyl ethene. Trans 1, 2 diphenyl ethene. Remember that between alphabet dengan number kita akan gunakan hyphen. Between number dengan number kita akan separate by using comma. So this one is the trans 1, 2 diphenyl ethene. Okay, how about this one? Okay, so this one, okay, kalau awak tengok dia masih trans. Sebab apa? Same group, different side. So cari longest continuous chain dia. So the longest continuous chain dia adalah, okay, 1 carbon, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then kita apply lah normal rule. So kita just tambah perkataan cis atau trans je kat depan dia. So for this one dia akan jadi trans, say, trans 2 butene. Sebab total parent dia 4 kan, dia tak ada apa-apa substituent. So dia akan jadi trans 2 butene. Okay. So yang ini. Okay. So awak nak cari longest continuous chain, kalau ada compound itu ada 2 double bond, longest continuous chain awak tu kena ada 2 double bond juga. So kalau awak ambil ni sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebagai awak punya parent, okay, kalau awak ambil ni sebagai awak punya parent ni salah tau. Sebab apa? Sebab awak ada tertinggal lagi satu carbon double bond carbon. So kalau ada 2 double bond carbon ataupun 3, parent chain awak tu mesti kena includekan semua sekali. Okay. So longest continuous chain dia adalah, okay, kalau awak tengok dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So nak start numbering from the left ke yang from the bottom tu? Kita nak start numbering number 1. Bottom. Yes, correct. Sebab dia akan bagi double bond nombor yang rendah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So sekarang ni kita ada substituent. Okay. Apa nama substituent yang ini? Yang saya highlight orange tu. Propil ke sir? Yes, betul. Dia adalah propil. So this one the name is propil. Okay, yang ini, okay, yang ini hopefully semua orang tahulah. Okay, yang ini nama dia adalah metil. So dah ada 2 substituent kan? Dah ada 2 substituent, kita guna rule sama macam alkene lah. So the substituent itu kita akan tulis dia in order of in alphabetical order. So sekarang ni between M dengan P, M datang dulu. So awak akan dapat 5 metil, okay, 3 propil, 1, 2, okay. So 1, so double bond yang second at carbon number 3, 1, 3 hexa diene. 1, 3 hexa diene. Okay. So now kalau yang macam ni pula, kita macam ni. So sama juga macam biasa. Kalau dia adalah cyclic alkene, double bond must always carbon number 1, number 2. Okay. Tapi kalau tadi cyclic alkene with 1 carbon double bond carbon, tak perlu nombor kan. Tapi kalau dah ada more than 1, kita kena numbering lah. So let's say this one carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So the double bond tu kita akan numberingkan number 1 dengan number 4. Kita ambil nombor yang paling rendah. So the name is going to be 1, 4 cyclo hexa diene. Okay, 1, 4 cyclo hexa diene. Okay, boleh tak ni?
Any question? Ada apa-apa soalan? Boleh sir. Boleh Question. Okay. Now, so that's all for the naming. Okay. Sir, nak tengok yang slide atas tadi boleh tak? Yang ni? Bukan. Yang atas je. Ni. Ini. Sekejap sir. Okay, boleh. Okay sir, dah. Thank you sir. Okay. Welcome. Okay, now. So kita tengoklah physical properties. So physical properties of alkene, okay, is almost similar dengan alkane as long as they have a comparable molecular. Okay, so sekejap Tavis, sir, can we write it as cyclo X14-diene? Yes, correct. Boleh juga. Awak nak tulis macam tu pun boleh juga. Okay, welcome. Now, so sebab apa? Sebab alkene dengan alkane ini, both organic molecule ni, they only consist of carbon and hydrogen. So that means the intermolecular forces itu masih van der Waals forces, masih ada dispersion forces. That's why lah alkene ni dia punya physical properties dia similar. Kalau kita comparekan dengan alkane with a comparable molecular weight, maknanya kalau kita ada propene, kita comparekan dengan propane, dia punya physical property macam contohnya macam boiling point, melting point is similar. Similar tapi not the same. Okay, tapi akan ada beza tau in term of isomeric alkene. Sebab alkene ini, some of the alkene itu dia boleh perform geometrical isomer. Maknanya dia boleh ada cis and trans isomer. Okay, cis and trans isomer, so for example, kalau ada cis 2 butene and trans 2 butene, if we measure the boiling point, kita akan dapat cis 2 butene, the boiling point dia is around 4 degrees Celsius. Okay, trans 2 butene ini, the boiling point dia adalah 1 degree Celsius. So kalau awak tengok, even though both have the same type of intermolecular forces, both have the same molecular weight semua kan, sebab dua-dua ada 4 carbon. Okay, tapi kalau arrangement dia berubah, so kalau awak tengok dia punya conformation dia berubah, the boiling point dia pun berubah. Okay, ini kita boleh explainkan in term of the position dia, position of cis and also trans tu. Okay, kalau carbon alkyl group, okay, kalau ada alkyl group di mana carbon dia, okay, kan alkyl group tu adalah anything yang ada carbon kan. Okay, kalau carbon dia ni adalah sp3 carbon. Okay, sp3 carbon maknanya semua dia single bond. So dia ada karakteristik yang kita panggil dia sebagai EDG, electron donating group. Maknanya dia boleh donate dia punya elektron. So adanya nanti awak jangan tulis EDG. EDG tu dia just dia punya short form. Okay, so sekarang ini kalau kita tengok structure of cis 2 butene, okay, so dia ada alkyl group yang carbon dia adalah sp3 carbon. So carbon ini adalah sp3 carbon. Okay, carbon yang ini kalau awak tengok hybrid dia adalah sp2. So kalau carbon tu sp2 ke sp hybrid, dia tak boleh jadi EDG. EDG tu kalau dia adalah sp3. So dia kalau dia adalah sp3 carbon dan dia adalah electron donating group, maknanya dia boleh donate dia punya elektron pergi dekat sp2 carbon ni. Maknanya elektron dia boleh donate kepada sp2 carbon ni. So kalau awak tengok, both itu dia menuju ke arah yang sama. So the resulting dipole moment dia akan ke bawah. Okay, kali ini kalau untuk cis isomer. Kalau untuk trans isomer pula, okay, sebab trans isomer same group opposite side. So kalau satu tu dia donate dia punya electron density tu, dia punya map, dia punya direction tu pergi ke sini. Satu tu dia pergi ke sini. So dia punya resulting dipole moment itu akan cancel out each other. So maknanya the mu itu is equal to 0. Dan yang ini, dia punya net dipole moment dia is not equal to 0. So maknanya cis isomer ni is a slightly polar isomer compared to trans isomer. So slightly polar, that's why lah dia punya boiling point dia pun akan jadi slightly higher compared to trans isomer. Okay, boleh tak ni? Boleh sir. Boleh Boleh sir. Okay, now kalau awak tak ada apa-apa soalan, okay,